प्रणाम जय जगन्नाथ मु कोइन आपण मान स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल श्रीक्षेत्र कोइन को। दलमंडप साहेब के ताला मिलता कहते पाइलनी ना पुआ कहते तो ये कौन करियो आम सी बीच पाखापाखि हाँ जाऊँ ये तो बाजूला 12टा मैंने 11टा 52 गलानी घर पहुँचला बेलू केत हम बहुत पाखापाखि दुईटा जीवन देखिए रोडटा बहुत बढ़िया हो मुझे पूर्व एपट आस नी गोटे गवर्नमेंट पार्क अच्छी बढ़िया पार्कटा केतल आप भर को देखा बुलाया भी नेबी मुझे ड्राइव करी मुझे तुमको भी गाइड कर तुम भी मत गाइड कर देखिए चला हम सब आस्ते कि गाड़ी चल ना देखिक हाँ लाइट की टर्न कर बस आस्ते आस्ते नहीं देखो गाड़ी आगे रिक्शा अच्छी लेफ्ट टर्न मारो बाकी की ऑटो अच्छी देखिक नहीं मुझे चलला तुम शिख बोला मत बहुत नंबर ना देखी 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 आइसक्रीम खाइब मु खाइबी खाइबिनी देखो सी बीच पाखक आम आसगलु सन्ध्या बेले सी बीचटा बहुत बढ़िया लगे प्राय समय आसना बसिया आमर सी बीचटा माने बारीपट ना दांडपट आम दांडपट हूँ सी बीच भगवान आमको श्रीक्षेत्र रखी को पुण्य करूँ आम से हूँ सौभाग्य जगन्नाथ पाखे अच्छु सी बीच जगन्नाथ लोकनाथ आम पाखापाखि अच्छा आने सब बहुत गरम हो बहुत खरा अच्छे आम तो संभाल पाना लोक बहुत कष्ट हो आम कौन मुझे कौन घर भर रही बड़ गाड़ी दिन में कौन आस कि गाड़टा पानी पानी आसला केतବେଳେ चलेबी मत कहले सीना बंद करी चलेबी
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପିପିଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ନେଲି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ବୋଲି। ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା କରିବି। ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଆସି କଣ୍ଟି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ? ଏ ରୋଡ଼ରେ ତ ସୁବିଧା ଭଲ, ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼ तुम दिल नहीं चले रास्ते कहीं दौन भाई वो छेड़ी में का कुछ हिसाब नहीं। अरे सब बढ़िया तो जाने दो साथिया बिन तेरे दिल माने ना क्या करूं कुछ जाने दिल तेरा दीवाना है कितना बेगाना है और कोई चेहरा पहचाने ना साथिया बिन तेरे दिल माने ना क्या करूं कुछ जाने ना। लिची भी चलती गाड़ी ड्राइविंग चलती सीजन चलती गोटे कि सीजन सावित्री सीजन फलमूल सावित्री सीजन मान भक्ति कर सावित्री सीजन मान कौन कहल तुम्हें ही स्वर्ग मोर तुम्हें देवता मोर सीजन ना से तो आउ कौन मतामत दौच प्रथम मो ऑडियंस को जय जगन्नाथ को मो परिवार को टिके माँ लक्ष्मी समस्त परिवार को भले रखंतु समस्त स्वामी मान को भले पूजा करंतु। लक्ष्मी माँ नुई सावित्री माँ सावित्री माँ एका कथा सही सावित्री के जानछ सावित्री के जानछ सावित्री होचन ब्रह्मा को स्त्री जेमती रुद्रंक स्त्री की कौन कह जाए कहल रुद्राणी विष्णु स्त्री किए कहला वैष्णवी ब्रह्मा स्त्री हेले ब्राह्मणी सी होचंती सावित्री माँ। तो ये सावित्री माँ को समस्त कृपा रो कहून समस्ते भले रखंतु अंत उड़ेगी देश भले रहो राज्य भले रहो लोक समस्त भले रहो। ये माँ को प्रति समस्त भी भक्ति रहा दरकार ना माँ को माँ भाया देखा दरकार बिना माँ सृष्टि आसला कौन बुझल तुम्हें मोर सत्यवान मो तुम सावित्री तुम्हें मोर सोमनाथ मो तुम पार्वती शुभला कौन कहला पूर्णिमा नुहे मु पार्वती सोमनाथ पार्वती कहनी तो से लोकनाथ मंदिर भी थोड़े जाइनि आम पाखे तो सोमनाथ अच्छे जागर दिन मुझे तुमको भी मुंडिया मारदी से सन्ध्या बेल ठाकुर दीप बसई दिए लोकनाथ भी दर्शन कर हुए सावित्री टिके नाकू भलसे माँ को डाक सब स्वामी सब भौणी मान भाज मान माँ मान कहूँ आपण स्वामी मान दीर्घायु कामना करेंगे आउ भक्तिर सहित माँ को प्रार्थना करी भलसे पूजा करेंगे आपण मानकर सावित्री व्रतटी भलरे कटू भलसे आपण पूजा करंतु और सफल हो आपणकर व्रत। आम आसिक अपा घर पाखापाखि लुई गाँ भल लगे ना गाँव में केते गछ पत्र सब अच्छे तुमको गाँव भल लगे ना टाउन भल लगे गाँ गाँ
ଗାଁ ପରିବେଶ ଅଲଗା, ଗାଁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଅଧିକା ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ଗାଁ ପାଇଁ, କେତେ ସରକାର ଆମର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଏଇଟା। ଘର मत चिन्ह पारनु हाँ ए मु बा कौन मत कौन डाक सी कौन डाक माँ मत से चिन्हनी ए दिन पर आसली बोली जानी पारनु। चलो 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 अरे तुम कौन गीत गीत शिखुच ना नहीं शिखिन बारी पटको चलो कौन माँ बिले छुआ छुआ देची ता माँ कहीं ता माँ किसी करनी था लोम लोम लगे ड्रेस था नहीं मुना कि जो ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ପୁଅ ତ ନାଚୁଛି, ମୁଁ ବି ଯିବି ରହିବି ହଷ୍ଟେଲରେ। ସୋନୁଠୁ ଦେଖିକି ମତେ କହୁଛି କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ମତେ ଘରେ ପୁରେଇକି ରଖୁଛୁ ନା କଣ, କୁଆଡେ ଯିବିନି ବାହାରେ ରହିବିନି। ସୋନୁ ଭାଇ ଏଠି ଗଲ ନା ନାଇଁ, ମାମି ନା ଏଠି ଛାଡ଼ିଲ ନା ନାଇଁ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଘରେ। ହଁ ଘରେ କଣ ଖାଇବା ବେଶୀ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ କଣ ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଚଢି ଗଞ୍ଜି ସବୁ ଏଠେଇ ପଡ଼ିଲା, ଚଢି ସେପଟେ ଗଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୋଇ ନଥିଲା। मोर एटा गेली भाणीजीटा आउ मिठी कोड़ा ने मिठी देखी 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 सुंदरिया मुहटा देखी हिरोइनटा आम दीटा हिरोइन देखी देखी दी भंटी अनेल तो स्कूल सजे स्कूल छुट्टी कौन भाई फ्राइडे छुट्टी समर वेकेशन होगलानी आउ थरे जून में खुल केबे खोलिबा जो रज परे रज पर छुट्टी है ना मजा आउ कौन प्लान करछ माने रज रे छुट्टी होगलानी कौन प्लान करछ किसी नहीं जहाँ कहे ना बाबा मामा जहाँ कहे
ସାଲାଡ଼ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଆମ କାହିଁ କରୁନି ଏସବୁ କଥା କଲେଜ ସେଠି ତ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତେ ପିଢ଼ି କହୁଛି ପିଢ଼ି କରି ମଜା ପିଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ପିଢ଼ି ହିଁ ବୁଝୁ ପିଢ଼ି କହିଗଲା ପରେ ପିଢ଼ି କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ ଶୁଣ ତମେ ଡେରିରେ ରହିପାରିବନି, ତମେ ଯା ଆଗ ଖାଇଦେବ। ନା ମୋର ପିଲେ ଆଉ କିଛି କାହିଁକି? ଏବେ କଥା ହେଲା ଖାଇବା ହେଲା ସେ କାମ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମଟନ୍ କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ନା ନାଇଁ? ମଟନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଟି? ପୂଜା ଆଉ ମିଠି ଖାଇବେନି, ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅ ଜମା ମଟନ୍ ଖାଉନି। ରୁବି ଖାଇବ ପନିର, ରୁବି ଶୁକ୍ରବାର ଖାଉନି, ସେ ଖାଇବ ପନିର। ଓହୋ ରୁବି ସାଧା ଖାଇବେ? ଶୁକ୍ରବାର ସେ ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ବି ପନିର କରାଯାଇଛି, ଡାଲମା ଅଛି। ରହ ଟିକେ ଝିଅ, ବାପାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ପାଣି ଦଉନ, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ରାବି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମଟନ୍ଟା କିଏ କରିଛ? ମୁଁ ବସି ଆଇଛି କହିଛି କି ଜାଣି କ'ଣ କହିଲ? ଅଲଣା ହେଇଛି କହିଛି। ଅଲଣା ହେଲେ ଚଳିବ, ଲୁଣିଆ ହେଲେ ସରିଲା କଥା। ସିନୁ କହିଲେ ଅଲଣା ହେଇଥିଲେ ଲୁଣିଆ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାକୁ ସେଠି ଲୁଣ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସିଏ ଚାକିରି ଲୁଣ ପକେଇଛି। ଓହୋ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ପକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇଛି, ସେ ଚାଖିଲେ ତ ପୁରା ଅଲଣା ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଦେ ଖାଇବା ଭୋକ କରିବି। ଦେଇଦେବା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜଟଣୀ କାଲି କହିଥିଲି ଝିଅକୁ ଆଳୁ ପ୍ରିୟ। ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତି, ମଟନ୍ ପା ଇଏ ଖାଇଲେଣି ବୋଧେ ଏବେ ନା? ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଥର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇଲେନି, ଚିକେନ୍ ଖାଇଥିଲେ। ମଟନ୍ ଝୋଳ ଖାଇଲେ ନା ନା ସେ ଭଲ ନା, ସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ନହେଲେ କେଉଁଠି ଗଲେ ନୁହଁ, ସିଲୁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ସେଠି ନ ଖାଇକି ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା ପଖାଳ ଖାଉଛ କ'ଣ? ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି କି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମଟନ୍ ସରିଗଲା ନା? ମଟନ୍ ଖାଉନ? ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଦରକାର କି?
ନଥିଲା ପିଲର ନା ମୋର କିନ୍ନର କିଏ ଗୁଡୁ ହାତରେ ତ ନଖ ପୋଛି ଦଉଛି ତାର ସଫା କରିଦଉଛି କି କ'ଣ କି ମନ ପୁଅ ମୋର ବି ସେମିତି ସରିଯାଇଥିବ ପୁଅ ତାକୁ କେମିକାଲ କହିବ ମୁଁ କେମିକାଲ କରିବି ତାକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇକିରି ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଖ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ନଥିବ ଆଉ ସିଏ ହଷ୍ଟେଲ ଗଲା ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଟଲ ଜମା ସରିନି ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ଏମିତି କରେ ଝିଅଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କର ଖାଲି ଟିକେ ମରା ହବ ମୋ ପସନ୍ଦରେ ଆଣିଲି ଆଉ ଯାହା ତ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ସେ ବା କହିଲେ କଟନଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଦିନ ସାରା ମତେ କହିଲେ ସିଲେଇଟା ଦୁଇଟା ସିମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଟନ ଥିବ ଜାଣ ଦିନ ଯାକ ମତେ ଏଇଟା ପୂଜା କରି ନୂଆଟା ରଖୁଛି ନା ମୁଁ ସେ ଦିନ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ ମୁଁ ସାୟା ପୁରୁଣା ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ରହିପାରୁନି ନା ତାପରେ ଦିନ ସାରା ବି କଟନଟା ଯେମିତି ଲାଗିବ ସିପୁଣା ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନରେ ଯିବ କି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବ କୋଉଠି କାମ କରିବନି ବସିବ ସେ ଗୋଟେ ଲାଗେ ସିଫନ ଭଳିଆ ଲାଗେ ହଁ ଏଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀର କି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା କାହାର ତମର ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ଶିଉଳି କଲର୍ଟା ଦେଖୁଛୁ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫୁଲ ନୁହଁ ମୁଁ ମୁଦି ନେବି ଫୁଲ କି ଶସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ହଁ କୁନ୍ଦି ନା ଆହୁରି କିଛି ତମେ ପା କହିଲା ମୋତେ ବନ୍ଦେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲ ପୁରା ଡ୍ରାମା ନା ଦାଦା ପୁତୁରା ଝିଅରୀ ଶସ୍ତା ଭଳିଆ ପୁରା ଦିଶୁଛି ନାନିଆର ବ୍ଲାଉଜ ପୁରା ଶସ୍ତା ଏବେ କିନ୍ତୁ थैंक यू नियो फुल्ला भाई प्रिय बाबा गला ना वो शूटिंग कर दिया एटा जिनिया फुलटी जिनिया तो पकड़ छोटिया छोटिया गछ कौन सेटा जिनिया से फुल तबे एलोवेरा रखिछ जो भाई ये नबो ना ना मु नेबिन तुम रखिछ ना नहीं नेबी कोन पूरी रे तले घर हबो जा गछ थिबो नेबी एथरे गोटे फुलटे हुए सेटा भारी उपकारी फुल आ फुलटी स्वास्थ्य पे बेडी हां स्वास्थ्य पे कि आ फुल माने जेंति लवंग गुजराती एंती चौरा करवा गुरुवार पूजा करले जे बाहरी मते तो कोडुआ तला कोडुआ भांगी से लगे एटा जो किनली कुंड गुरा से कुंड भांगी ला ये हिज बनी देखि दिन लास्टिंग करे सकाल को पानी देला घंटा ही लगती ना होतबो भीतर गोटे मंदार उतर लगेतले से एडिगडी फुल फुटे मरि गला से कोन देसी मंदार हां से पूरा नेडे लाल लाल अम्मा का तो आज तो कुछ का सही बात है में तो कला देखा नाइ म से बुली बुली का कला देखो टैन पड़ जाई छी ये जा बाल्टी में पवन को गाड़ी पड़ी चला
କହିଲା ଡାକୁଥିଲ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ अलर्ट ରୋଡ ଗୁଡା କେମିତି ଚିକଣିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ ଅଫିସ ଏବେ ତ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପରା ସେଇଠିକି ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଲୋକନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ଆଶ୍ରମଟା ନାହିଁ ହଁ ସାରସ୍ୱତ ହଁ ସାରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ମୋ ମାଇଁ ହେରିକା ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଡେଭଲପ କରିକି ଯାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ବୋଉର ବର୍ଷିକିଆ ପରେ ଆମେ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳବାରେ ତାପର ଦିନ ପୁଣି ମାଇଁ ହେରିକା ଗଲେ ଚାଲ ଯିବା ତମେ ପଳେଇଲା ଆମେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ ଚାଲ ଆଉ କରିବା ଚାଲ ପଳେଇବା କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଗଲୁ ସେଇଠି ସିଏ ଦେଖିଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଦିଲୁ ଆମେରିକା ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଶଳା ଫଳା ସବୁ ହେଇଗଲା ସେ କହିଲେ ତମେ ଅବଡ଼ା ଫଡ଼ା ଖା ନା ତମେ ଆସିବ ଆମର ଏଇଠି ଖାଇବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲି ହଁ ଆଶା ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏବେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ତୁ ଯାଇଥିଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ସେଇଟା ଏସପିଜି ଘର ଫର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କ ଶଳା ହେରିକା ଆସିକି ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ତ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ହଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଇଭେସିଟା ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ଯିବ ରହିବ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମୋ ମତେ ପୁରୀରେ ସେ ଗଳି ଭିତରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ରସ୍ ନାହିଁ ତମେ ଯିବନି ଟାଉନ ଭିତରେ ନାହିଁ ଟାଉନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତ ଜାଣିବ ଆଉ ଯଦି ଟାଉନ ଭିତରକୁ ଯିବ ସି ବିଚ୍ ବାଟେ ବୁଲିକି ଗଲ ନହେଲେ ତମେ ଉଠିଲ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ଆସିବ ଏ ମିଶିବ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ପାଖରେ ହଁ ସେ ଯାହା 100 ଫୁଟ ନା ରହିବ ସେ ଇଏ ଲୋକ ତ ବିରୋଧ କରିବା ବିରୋଧ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କଣ କରୁଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ 70 କୋଟି ସାଙ୍ଗସନ କରିଛି ଏ ଉଗ୍ରତାରା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି ହଁ କେବଳ ପୁରୀ ନୁହଁ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଏ ଫେଜରେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଭୋଟ କାହିଁ ନ ଦେବେ ଯେମିତି ଆମେ ହେଲେ ବାହାରିବୁ ଯିବୁ ମାମୁଁ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଯିବୁ ମୁଁ 8ଟା 9ଟା ହଉ ହଉ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ଏତେ ଲେଟ୍ ଆସିକି ତରତର ହେଇକି ଟାଇମ୍ ବସିକି ଗପ ସେଥିପାଇଁ ରାଜି କରି ଗଲାବେଳକୁ 8ଟା 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଯାହାକି ବସିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ଖେଳିବା ମଜା କରିବା ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ମଜା କରିବା ଅଛି ମଞ୍ଜି ଆଜିର ଅଛି ଯୋଉ ଇଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଲାବ ମଞ୍ଜି Start. Okay. I'll tell us about.
आर समर वेकेशन आस रहिबो बाबा एठी बाहर अछन आस समस्या अछन एठी समस्या अछन एठी बड़ा बाबू फोन रेकर्डिंग होछि नहीं नहीं कंटेन सब रेकॉर्डिंग अच्छे तेरे कुन में हम पठे देबी मुंडिया मारिबे बापा को टिके वीडियो कर सेमती ना एमती उल्टा करे जल्दी पछ हां हां वीडियो करे आर पटे करे भाई से शिव देखले एते जाय कर हम आनिथि यात्रा चल अरे बाबा को फोन करी कह ना हाँ पठे दी ये फोन करिया कहली जे बाबा को फोन कर भाउज सेठी एठी रखिथिबे त मुसे देखा करबे कहि हो गया ये तो मु देखा करबे छक अच्छा हो कोड़े छ भाई साधा बना किनछंती ना हो मामा नहीं के इसलिए हां हां भाई खाली कर दे सीधी पानो गाड़ी चलेले खाई दे करो चेन पानी अछि भाउज पानी बोतल अछि पानी बोतल बस बाय 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 फोन करियो बाय 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 बंद कर ऑनलाइन चल भी देखियो ऑनलाइन देखि हां हां फिल्म में पठी